par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Je suis content de saluer tout un chacun dans cet endroit. И я знаю, что Бог здесь среди нас. Je sais que Dieu est ici parmi nous. Потому что Его народ собран здесь. Parce que son peuple est réuni ici. Аминь. Amen. И я хотел говорить немножко слова Je vais un вначале. peu partager une parole au début. Это в Деянии апостолов. C'est dans l'acte des apôtres, Это 8 глава. le chapitre 8. Я хочу подчеркнуть один такой важный момент. Et j'aimerais souligner un moment important. Это встреча Филиппа с Евнухом. C'est la rencontre de Philippe et le... И это 8 глава, C'est le chapitre 8, стих 26-27 стихи. versets 26 et 27. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Он встал и пошел. И вот муж ефиопянин Евнух вельможа Кандаки, царица Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Et il se levant, s'en alla, et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de la Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait. Написано здесь, что был Евнух, Il est écrit, il y avait un eunuque который приехал на поклонение. qui était venu à l'adoration. То есть он из Ефиопии Et lui, il est venu совершил путешествие de l'Éthiopie, il a fait le trajet до Иерусалима jusqu'à Jérusalem для поклонения. pour l'adoration. Та же самая мысль мы встречаем La même pensée nous rencontrons в Деянии 24 главу. dans l'Acte des Apôtres, chapitre 24. Это уже апостол Павел, C'est maintenant l'apôtre Paul, когда он стоял перед правителем. Он говорит такие слова. Это 24 главу, стих 11. le Деяния. chapitre 24, le verset 11. Написано здесь. Это Павел говорит: ты можешь узнать, то есть он правителю говорит, ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. Et là, l'apôtre Paul dit, car tu peux connaître qu'il ne s'est pas passé plus de 12 jours depuis que je suis monté pour adorer à Jérusalem. То есть мы видим, что люди совершали определенный труд, определенное действие, чтобы прийти из тех мест, где они находились, в Иерусалим для поклонения. Et nous voyons que les gens faisaient quelques efforts pour quitter les endroits là où ils étaient pour venir à Jérusalem pour l'adoration. И когда мы смотрим тот же самая книга Деяний апостолов, Et quand nous regardons le même livre des Actes des Apôtres, 21 главу, le chapitre 21, стих 15, le verset 15, написано здесь такие слова. il est écrit, После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. et après ces jours, ayant rassemblé nos effets, nous montâmes à Jérusalem. Эти слова как раз относятся к 24 главе, где он говорит, что 12 дней мы приехали для поклонения в Иерусалим. Et ces paroles sont rattachées avec le chapitre 24 quand il dit que ça fait pas plus de 12 jours que je Но я хочу здесь подчеркнуть одно слово. J'aimerais souligner ici un mot, Приготовившись. préparer. Знаете, апостол Павел говорит, L'apôtre Paul dit, что мы не просто так встали и побежали, нет, мы il приготовились, n'a pas dit que seulement on s'est mis debout comme ça, чтобы il n'a pas dit совершить это on s'est путешествие préparé для того, чтобы поклониться в Иерусалиме. pour accomplir ce voyage pour venir adorer à Jérusalem. Когда мы читали про Евнухи, Quand nous avons lu par rapport à l'eunuque, знаете, он был хранитель сокровищницы, il était celui, le gardien des trésors. как своего рода, ну, главный экономист или главный бухгалтер, так On peut dire que le grand по-простому. comptable, mais le grand économiste. Это обычно люди, которые очень
таких дотошны, они просто очень, ils sont très méticuleux, они очень смотрят очень внимательно, абсолютно на каждую вещь. Et ce sont des gens qui vont aller dans les détails de chaque chose. И написано, что он Il est из écrit. Эфиопии переехал в Иерусалим чисто для поклонения. Et que lui, de l'Éthiopie, il est venu à Jérusalem juste pour l'adoration. Точно так же и мы с вами. De la même façon que nous et vous, Мы nous et moi, оставляем свои дома, nous avons laissé nos maisons, мы встали утром. nous sommes mis debout le matin. Я убежден, что никто здесь, как утром встал в своей комнате, и вдруг он здесь оказался. Je suis convaincu que personne de chez lui s'est mis debout seulement comme ça le matin et puis en un coup, il s'est retrouvé ici. Мы встали, то есть мы приготовились. On s'est réveillé, on s'est préparé. Но вопрос, La question, приготовили ли мы свои сердца? est-ce que nous avons préparé nos cœurs? Потому что мы-то идем на поклонение, на встречу с Богом. Parce que nous allons à l'adoration, à la rencontre avec Dieu. Готовы ли наши сердца? Est-ce que nos cœurs sont préparés? Это важно. C'est important. Потому что Библия говорит, это слова Иисуса Христа, Parce que la Bible déclare ce sont les что paroles кто de Jésus, поклоняется, que celui qui он должен adore, поклониться в духе и в истине. il doit adorer en esprit et en vérité. Но невозможно поклоняться в духе, если ты прежде не рожден свыше. Tu ne peux pas adorer en esprit si tu n'es pas né de nouveau. И настоящее поклонение это то, что исходит прежде всего из нашего сердца. La vraie adoration, c'est celle qui part de notre cœur. То, что внешне мы видим, это просто внешнее проявление, которое каждый выражает так, как он может. Et ce que nous voyons à l'extérieur, c'est juste l'expression que chacun de nous exprime. Но настоящее поклонение, прежде всего, это твое, это мое сердце. La vraie adoration, c'est ton cœur et mon cœur. Это состояние твоего сердца. C'est l'état de ton cœur. Слово поклонение означает просто падать ниц. Le mot adoration veut dire tomber, s'incliner. Насколько мы в своих сердцах мы смирены перед Богом. À combien de fois nous, dans nos cœurs, nous nous humilions devant Dieu? Насколько мы готовим себя, что я иду в Дом Божий. À quel point nous sommes prêts que je vais à la maison de Dieu Что я иду на поклонение. et que je vais à l'adoration, Я буду поклоняться Богу. je vais adorer Dieu. И когда левиты, когда так, прославление, когда они поют, ведут нас, Et quand l'adoration nous conduit, послушайте, écoutez-moi, они не только они это не делают не ради нас. ils ne le font pas pour nous. Они также Богу поклоняются. Eux également, Они не servent. поют тебе, они не поют мне. C'est pas toi qui le chante, c'est pas moi qui le chante. Насколько важно, чтобы мы понимали, C'est tellement что important que хотя мы можем быть вместе здесь собраны, nous pouvons être ensemble ici. но поклонение прежде всего является индивидуальным актом. L'adoration, c'est un acte personnel. Поклонение прежде всего это твое поклонение Богу. C'est avant tout ton adoration à Это Dieu. мое поклонение C'est Богу. mon adoration à Dieu. А потом это уже наше поклонение Après, Богу. c'est maintenant Но notre прежде adoration. всего это твое поклонение Богу. Avant tout, c'est d'abord ton adoration à Dieu. Но было бы как-то не очень понятно для меня. Ça aurait été incompréhensible pour moi. Мы встали, оставили дома, пришли сюда. On s'est réveillé, on a laissé nos maisons, nous sommes venus ici. И идет поклонение. Et Мы il y a поем Богу l'adoration qui песни. va et nous chantons à Dieu. Потому что то, что мы поем, не только это поклонение, как сказать, песни, это один из способов, как мы можем поклоняться. Vous savez, les chansons, c'est une des possibilités comment nous pouvons adorer Dieu. Потому что нам кажется, что поклонение это только петь и все. Нет. Nous pensons à l'adoration, c'est seulement chanter. Non. Это один из способов, как мы можем поклоняться Богу. C'est une des possibilités comment nous pouvons adorer Dieu. И у нас есть эта возможность. Et nous avons cette opportunité. И иногда печально видеть, Et parfois, что идет поклонение, tu vois qu'il y a l'adoration qui va. мы поем Богу, Nous chantons и à мы Dieu. выражаем Ему нашу верность, наше послушание, наше смирение через песни. Au travers des chansons, nous lui exprimons notre fidélité, notre amour. И в зале мы просто так, извините, то потолок, то Et dans что la смотрим. salle, on regarde seulement les yeux en haut, on regarde le plafond. Святые, Bien-aimé, поклонение это твое сердце. l'adoration, c'est ton cœur. Поклонение это мое сердце. L'adoration, c'est mon Давайте cœur. сегодня вместе, Mettons-nous ensemble aujourd'hui. вместе Ensemble, придем к Нему, nous allons venir à lui. придем к Богу, Nous allons venir à Dieu, чтобы мы смогли поклониться Ему, que nous puissions мы l'adorer, смогли Ему принести свои que сердца, nous pouvons lui apporter nos cœurs. мы смогли открыться Ему, Nous
pouvons nous ouvrir à lui. Он достоин славы. Il mérite la gloire. Он достоин поклонения. Il mérite la gloire. Никто из нас здесь Personne d'entre nous не ici достоин моего поклонения. mérite mon adoration. И твое поклонение тоже никто здесь это не заслуживает. Поклонение это прежде всего сугубо личное. Adorer Dieu, c'est quelque chose de Ты personnel. можешь быть рядом с женой, Tu peux être avec ta femme или à рядом côté, с мужем, avec, или рядом с les autres, ребенком твоим. avec ton enfant à côté. Послушай, Écoute-moi. это твое поклонение C'est Богу. ton adoration à Dieu. Это твое поклонение Богу. C'est ton Это будет adoration à Dieu. мое поклонение Богу. Ça va être mon Да, adoration конечно, à мы Dieu. вместе поем. J'aimerais que nous chantons. Но так как поклонение является личным, Comme внутренним, l'adoration est то personnelle, Бог смотрит лично каждому, как каждый поклоняется et Ему. Dieu regarde le cœur de tout un chacun, comment chacun l'adore. Амин. Amen. Поэтому пусть Бог благословит тебя. Et que Dieu vous Пусть bénisse. Бог благословит наших левитов. Que Dieu bénisse Чтобы мы nos lévites. вместе сегодня Qu'ensemble смогли просто aujourd'hui, прийти que nous puissions в venir. благоговении, Nous venons с avec respect, уважением, с почтением avec honneur прийти к нашему Богу devant notre и Dieu воздать Ему хвалу, et lui donner l'adoration. воздать Ему честь. On lui donne l'honneur qu'il mérite. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому я рад, что ты подготовился сегодня. Je suis content que tu t'es préparé Ты aujourd'hui. подготовился, чтобы прийти в Дом Божий. Tu t'es préparé pour venir И dans la пусть твое maison de сердце, Dieu. Que ton cœur, как говорится, готово сердце мое, Божье. comme il était dit, mon cœur Готово est сердце мое. prêt. Que mon cœur est prêt. Готово сердце мое. Mon cœur Чтобы est prêt поклониться. pour adorer. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Настоящее поклонение исходит от сердца. Je dis la vraie adoration part de notre cœur. Это не потому, что я хлопаю громче всех, что я поклоняюсь лучше. C'est pas parce que j'acclame plus fort que tout le monde que j'adore mieux que les autres. Но это также не потому, что я молчу, что я поклоняюсь лучше всех. Et c'est pas parce que je suis mieux, je ne parle pas et que j'adore plus que tout le Это monde. поклонение это твое сердце. L'adoration, c'est ton cœur Прежде всего. avant tout. Конечно, и затем мы имеем внешнее выражение. Bien sûr, de cela, nous avons l'expression extérieure. Поэтому затем уже то, что внутри нас, мы начинаем его выражать внешне. Voilà ce qui est à l'intérieur, nous commençons à l'exprimer à l'extérieur. Поклонение, L'adoration, поклонение, l'adoration, поклонение, l'adoration, поклонение. l'adoration, Это наше отношение к Богу. c'est notre relation à Dieu. Это наше почтение. C'est notre honneur que nous nous rendons. Это то, как мы уважаем Бога. C'est la manière comment nous respectons Dieu. Потому что поклонение Parce que l'adoration, это падать ниц перед. c'est s'incliner devant lui. А мы падаем ниц перед Богом. Et nous faisons tomber notre face devant lui en l'inclinant. Может быть, не физически, Peut-être pas de façon но physique, мы падаем ниц. Прежде всего внутри, mais nous в le своей faisons гордине. à l'intérieur de tout un chacun d'entre nous. В своей гордине мы падаем ниц. Et nous tombons comme ça là de nos cœurs. Потому что каждый из нас, он гордый. Et c'est parce que chacun de nous a son ego. И поклонение, Et это когда l'adoration, мы свое эго заставляем падать перед Богом. et quand nous prenons notre ego, nous l'obligeons à tomber devant Dieu. Когда мы с ним не спорим, Et nous ne discutons pas avec lui. но когда мы слушаемся, Et quand nous sommes à l'écoute, поклонение l'adoration выражается по-разному. est exprimée de différentes manières. Мы можем петь. Nous pouvons chanter, Это то, что мы знаем. c'est ce que nous savons. Это то, как мы привыкли с Et вами. c'est comme cela que nous sommes Мы habitués. поклоняемся, Nous adorons, мы поем. nous chantons. Но мы также поклоняемся, когда мы молимся. Et nous adorons également quand nous prions. Амен. Amen. Когда мы молимся, Quand nous prions, мы также nous поклоняемся. adorons également. Аллилуйя. Alléluia. Мы можем поклоняться через молитву. Nous pouvons adorer au travers de la prière. Есть много форм, как поклониться. Il y a différentes formes comment adorer. Мы также можем физически выразить наше поклонение. Nous pouvons également de façon physique exprimer notre adoration. Мы можем на колени стать. Nous pouvons se mettre à genoux. Это наше смирение перед Богом. C'est notre humiliation devant Dieu. Амен. Amen. Теперь на базе этого я хочу прочесть один стих. Sur la base de tout ce que j'ai dit, j'aimerais lire un verset. Это Матфея. C'est Matthieu. Эти стихи обычно их читают только в определенном празднике. Vous savez, ces passages bibliques, on les lit dans des différentes fêtes. Обычно его читают именно когда есть определенный праздник. On les lit quand il y a des fêtes. Une fête particulière. Какой праздник? Quelle fête? Рождество. Noël.
Ce verset, on le lit souvent à Noël. Je comprends que la Bible, c'est pas pour moi seulement pour Noël. C'est tout le temps. Voilà pourquoi j'ai pris ce verset. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fête de Noël, il n'y a pas de différence. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Et voilà. Et je suis en train de lire le cheminement des mages. Atpuskayu kada anitam sbulis iradam itagdale kada nisprasili gide tsar katradin sa itagdale yafsu prapuskayu. Je laisse passer le côté qu'il était avec Hérode, là où ils ont posé la question. Là on lui a posé la question où est-ce que le roi est né. Tout ça là je laisse passer. Et ya application tamu kada ani prishik tamu miesto gidie William Lajenitz. Et je viens au moment à l'endroit là où ils ont vu le nouveau-né. Le chapitre 2 et le verset 10. Ok, je lis à partir du verset 9. Ani wysuszawszy paszli I вот звезда, которую видели, они на востоке шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Et eux, ayant oui le roi, s'en allèrent et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Verset 11. И вошедши в дом, étant entrés dans la maison, увидели младенца с Марией, матерью его. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. И падши поклонились ему. Et se prosternant, поклонились ему и, открывши сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Et lui rendirent hommage en ayant ouvert leur trésor et lui offrirent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Когда я открывал собрание, et quand au début du culte, говоря о поклонении, parlons de l'adoration, я читал место, j'avais lu un passage где было написано, là où c'était écrit, что апостолы, que les apôtres, они приготовились ils se sont пойти в préparés Иерусалим. pour aller à Jérusalem. Для чего? Pourquoi? На поклонение. Ils sont partis à l'adoration. Библия говорит, La Bible déclare, это Библия говорит, c'est la Bible qui déclare, мы приходим на поклонение к Богу. nous venons à l'adoration à notre Dieu. Есть разные формы поклонения. Il y a différentes formes d'adoration. Мы только что поклонялись через песни. Nous avons juste adoré au travers des chants. Но если вы замечаете здесь, Si vous remarquez ici что волхвы, que les mages, они не пели. ils n'ont pas chanté. Волхвы не начали петь здесь. Ici, nous voyons que les mages n'ont pas commencé à chanter. А что они сделали? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Они открыли Ils ont ouvert свои сундуки, так назовем, leur trésor. и они достали свои, как там написано, по-нашему, то есть, конечно, здесь написано сундуки, да, но по-нашему они открыли свои кошельки. Ici, современный будет. ils ont ouvert leur trésor. On peut dire Или qu'ils ont ouvert банковский leur compte. счет на телефоне. Ou bien ils ont ouvert leur compte qui était lié avec leur téléphone en ligne. Они открыли. Ils l'ont ouvert. Написано об этом. Il est écrit. Они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. Et ils tombèrent à terre, ils l'adorent et après avoir ouvert leur trésor. Сердце поклонника – это сердце благодарное. Le cœur d'un adorateur, c'est un cœur qui est reconnaissant. Сердце поклонника – это сердце, которое отдает. Le cœur d'un adorateur, c'est un cœur qui donne. Не только свои нужды Богу, Il a нет. juste ses besoins à Dieu. Это мы готовы отдать Господу всю.
Ça, nous sommes prêts à donner même tout. Nastashi paklonik. Le vrai adorateur, On dayo to što yevu. il Bogu. donne ce que lui appartient à Dieu. Потому что он знает, Parce qu'il sait что то, что его, que ce qui appartient, на самом деле не его. en réalité, ça ne lui appartient pas. Это также Божье. Ça appartient également à Dieu. Настоящий поклонник Le vrai adorateur, знает источник il connaît la source благословения. de la bénédiction. Настоящий поклонник Le vrai adorateur, знает, il sait кто дает ему силу приобретать богатство. qu'il lui donne la force d'aller chercher la richesse. Настоящий поклонник, Le vrai adorateur, он послушен, il est à l'écoute, потому что он приносит то, что он должен приносить. il apporte ce qu'il doit apporter. Настоящий поклонник, Le vrai adorateur, идя на поклонение, quand il va à l'adoration, он готовится. il se prépare avant. Эти волхвы, Ces mages, они не оказались перед младенцем, ils ne se sont pas retrouvés devant l'enfant. и потом начали думать. Ils ont commencé à réfléchir. Боже, что же делать? Seigneur Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Боже, что делать, Господи? Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Почему же нашли младенца? Donc voilà, nous avons trouvé. Ой-ой-ой, Oh, qu'est-ce как qu'on va жаль. faire? Oh, comment- Что делать, qu'est-ce что qu'on va делать? faire? Qu'est-ce Нет, qu'on va donner? Non. они знали, куда они идут. Ils savaient où ils partaient. Они видели звезду. Ils ont vu l'étoile. Они шли за звездою. Ils étaient partis après Звезда l'étoile. пришла. L'étoile est venue. Звезда остановилась. L'étoile s'est arrêtée. И они, то, что они готовили, Et ceux qu'ils avaient они не préparé, отдали Ироду. ils n'ont pas donné à Hérode. Почему? Pourquoi? Ну, потому что они готовили для младенца. Parce qu'ils s'étaient préparés pour aller Потому что donner они ça à l'enfant. готовили уже из своих стран. Depuis leur pays, Они ils s'étaient готовили. préparés. Ils s'étaient préparés. Они готовили это. Ils s'étaient préparés. Когда мы увидим его, Et quand nous allons le voir, этого младенца, когда звезда нам укажет, quand l'étoile va nous montrer, мы тогда достанем то, что мы готовили для него. en ce moment, nous allons faire sortir. Поэтому по дороге, Voilà, par кого они chemin, встречали, peu importe они ce не qu'ils открывали, font, не давали им. ils n'ont pas ouvert leur Потому что они donné. готовились. Parce qu'ils se sont préparés. Вопрос к тебе, ко мне. La question, Мы идем в c'est Дом pour moi. Божий. Nous allons dans la maison de Dieu Готовимся ли мы к тому, Est-ce что que мы nous nous Богу préparons? принести что-то? apporter quelque chose à Dieu. Или это для нас удивительно? Вау, пожертвование, Ou как bien так? pour nous, c'est un étonnement. Waouh! Quoi, on va donner les offrandes? Какая десятина? Quelle Как? vie? С чего? Comment? De quoi? С того, что ты получаешь. De ce que tu reçois. Нету новостей. Il n'y a pas de nouvelles ici. Идя на поклонение, идя в церковь, En partant à l'église, я знаю точно, je sais что я приду exactement по этому адресу. et que je viendrai à cette adresse. Я знаю точно, что я войду в зал. Que je vais rentrer dans la salle. Я знаю точно, Je что sais у нас exactement уже по привычке que par будет прославление. nous allons avoir l'adoration. Я знаю точно, что будет Qui проповедь. va avoir la Но prédication. я также знаю точно, C'est également что exactement будет пожертвование. qu'il y aura le temps des offrandes et des offrandes. Магии нет Il здесь. n'y a pas la magie ici. Амин. Amen. Блажение давать, Bienheureux celui qui donne нежели получать. que celui qui reçoit. Божий принцип Les principes de Dieu. давать. Donner. Итак, Et voilà. волхвы, они достали. Les mages ont fait sortir. Они отдали не Марии, Ils n'ont pas donné à Marie. они отдали младенцу Ils Иисусу. ont donné à l'enfant Jésus. Они не отдали Ироду при Ils встрече. n'ont pas donné à Hérode quand ils l'ont rencontré. Non. Потому что то, что Божье, это Богу. Parce que ce qui appartient à Dieu est pour Dieu. То, что для Бога, должно идти к Богу. Ce qui est pour Dieu doit aller à Dieu. Итак, дорогие, Et tant, bien-aimés, я вдохновляю нас всех. je nous encourage tous. Напоминаю всем нам, Je rappelle à nous tous что мы служим Богу. que nous servons Мы Dieu, поклоняемся Ему. que nous l'adorons. Но наше поклонение Que notre – это наше adoration, сердце. c'est notre cœur. Поэтому блаженно сердце дающее. Voilà pourquoi bienheureux le cœur qui donne. Поклонник – L'adorateur, это прежде всего сердце. avant tout, c'est le cœur. Поклонник – это L'adorateur, прежде всего сердце. avant tout, c'est le cœur. Я убежден, Je suis convaincu что здесь собраны поклонники. que ici est réunis les adorateurs. Аминь. Amen. Поклонники здесь собрались. Les adorateurs se sont réunis. Поклонник, Les adorateurs, он готовит что-то ils préparent. для Господа. Поклонник Mais знает, l'adorateur, что то, что он дает здесь, il sait ce qu'il donne. он дает ici. не мне, C'est pas moi он qui дает donne. Богу. Il donne à Dieu. А Богу нужно давать самое Et лучшее. Dieu, il faut donner ce qu'il y a de mieux.
I нужно быть честным с Богом. Il faut être honnête. Если это десятина, ты даешь девятину. Si c'est la dîme, tu dois donner la dîme. Ты не даешь девятую, седьмую, там пятую. Tu ne donnes pas la 9e ou bien la 7e. Это ты и Бог. C'est toi et Dieu. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, дорогие. Gloire à Dieu bien-aimé. Слава Богу. Gloire à Dieu. Пусть Бог благословит тебя. Que le Seigneur nous bénisse.